Welcome back to YouTube channel. For to na to guys. Hindi na matatanggal sa fishing rod. Ayan si Rowan. Ako, Luis from Bicol. Nahuli na kasili guys. Sino? Ang ganda. So soft. May lugod siya oh. Wawa naman siya. Nakagat kayo niya yung tikling ay. Ay, yung tikling. Ibon. Ay, nga. Ay! Hindi siya tatanggal. Dili. Dili. Hantay natin siya. Bye-bye. Just wait for hours. Yun na guys. Tara na, guys. Natagal na guys, oh. Saan mo lalagay? May pangsina. Yan, nagtanggal na guys. Finally guys. Run! Saan? Ano gawa mo? Sigma boy. Ano nagigiwa mo yan to? Kasili. Yating pagong guys, ito. So, Ko naman yung pagong. Dali ko naman yung pagong. hindi yan soap si pagong guys. Yung kasili. Oo. What? Takas yun, no? Kukuha ko siya do. Wow guys, cheese! Ang ganda guys, nahuli niya guys. Bigat doon. Dadara natin guys. Yung pag nga mag-excited na siya. Ayan na! May pagong. Ito yung, ito. Yeah, may pagong. Ito. Rowan. Yeah, kunin mo. Ayun na. Yun na, Rowan. Patal. Rowan. Ayun na, Rowan. Oh. Kunin mo dyan. Two friends. Waka to, bare. Tuka kang bayang. Sheesh. Wait lang guys. Zoom ko ni Salong kasi tapos si Pagong. Wow guys. Ano guys? Yung Pagong, yung kasili.